For me, yes, I have the first, Yeah, huh? yeah, yeah. Very Okay, clear, very clear, very very clear, clear. huh? Yeah, Pitch and sound is very clear. yeah. Okay, we'll start, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, yang saya hormati Prof. Syahrul Riza dan Speaker Didi Kusna Utama dari Koperasi Jakarta, Supervisor Koperasi Jakarta, right? And Right. Datuk Mansur bin Usman, President of Koperasi Pemibam, right? Yep. Pemibam. Alhamdulillah, first of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Taala for this evening. This is, I think, it's for good opportunity for I'm being here today to join your program. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, everyone. Allah Subhanahu wa Taala who give us all the ni'mah, and especially for me today being here to speak, to meet all of you in the Zoom. Alhamdulillah. Topics today, inshallah, I would like to share with you. I would like to give some information from our organization, from my organization, from Islamic Cooperative in southern Thailand or in around Thailand, Islamic Cooperative. This topic I want to share with you in this morning. Alhamdulillah, I also would like to say thank you to Prof. Shahrul Riza Yep. for his effort to contact me many times, inshallah, to join the program. Alhamdulillah. And Alhamdulillah. also our speaker, Didi and Dato Mansur, uh, for joining today. Alhamdulillah, saya Brother Umar, Umar Hakim. Sekarang ini saya di Koperasi Ibnu Af, Koperasi Islam Ibnu Af di Satun, Satun Province. Satun Province is the province of in the south of Thailand. South of Thailand. Satun Province is not too far from Malaysia. Satun, Malaysia, the border Perlis State from my cooperative to border Polish Malaysia, 25 kilometers only. 25 Mm, kilometers only is mm, very close between two countries. Inshallah, mm, in the next future, in the next time, Brother Didi and Datuk Mansur, we can join, we can come I in to visit. This is about my cooperative. My cooperative is Ibnu Ab Islamic Cooperative. But in the Thailand, we have the set up one organization is Jaringan Islam Koperasi Islam Seluruh Thailand, Islamic Network Cooperative in Thailand. Now until now we have networking, inshallah. Uh, I'm going to present about some cooperative, Islamic cooperative in trend in Thailand, in cooperative. Why the people, why people adopt like cooperative, Islamic cooperative institution that can be uh, uh, you can see the picture. not move, not move yet.
Okay, because Not more. Islamic cooperative, like Islamic finance institution, is focused on being a business that responsibility for the economy, society, and environment. Should set goals, sustainable development according to the Islamic component. Islamic cooperative, the region is balanced guideline for private sector should specify clear guidelines incorporating principle of socially conscious business management. Islamic cooperative beware of participate in socially responsibility management. The goal is to focus on both reporting quality financial and non-financial information. And also, Islamic cooperative focus on creating quality of the member to be a smart member, avoiding from riba. This the very special focus on riba. Nah, Islamic cooperative depend on uh, Sharia, based on Sharia. Sharia compliant is it, it the base it the base of business in Islamic cooperative in Thailand. Islamic cooperative uh, not focus on business, pure business, but Islamic cooperative is the social business, social business to Sorry, responsibility social. sorry, sir. Uh, Your screen do not move right now. ha, 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 ha. Do not move. I want to I want to going to this is necessary to create modern understanding. The private and Islamic cooperative is cooperative that has been united by Muslim. Uh, for Ibn Mu'af or for Islamic cooperative in southern Thailand, we have members of cooperative, Muslim and non-Muslim, especially for particular in Hadjai As-Siddiq Islamic Cooperative, the the members non-Muslim have been there, inshallah. For Ibn Nu'af, not yet. For Islamic Cooperative in Krabi, they also have already the members that non-Muslim. The Islamic Cooperative is serve for all the fact that the influence for Muslim non-Muslim to adopt Islamic cooperative in southern Thailand. Customer intention towards their intention to adopt Islamic cooperative Sorry, product sorry, sir. in Sorry, sir. uh, Hello. Sorry, sir. You want to share screen, but do not move right now. Your screen. Muslim population. Your screen do And also not move. Do not move. to continue for the seven according to the cooperative for of the cooperative in Islamic cooperative uh, uh, Sorry, sir. Mr. hello? Hakim. Mr. Muhammad Hakim, your screen do not move right now. Only stuck. Okay. Share Do not move. cooperative. Okay. You It's can go to Islamic next slide. cooperative in according with the competitive registration of various type of cooperative. It operates in accordance with Islamic principle. It's under the supervision of the government. Islamic cooperative now is under the supervision of the government. A total Uh, of
the Sorry, Islamic cooperative in Thailand now. sorry, sir. 54 Sorry, sir. locations. Sorry, Yes. sir. Your screen do not move right now. Only stack the first screen. Move or not? Not move right now. Do not yet. Okay, this one? Not yet. Not now. You can to go the scroll to left and you click in the left your or your PowerPoint. It's not move right now. This move already now? Not yet. Yeah. Not yet. Oh, but in my screen, Kang Dedi ada bergerak nggak dia punya screen? Nggak gerak, Pak. Nggak bergerak, nggak. Not yet, You can to click the PowerPoint right your computer or your screen right now. You can to go to the PowerPoint in right your screen, right? Not. I will. Inshallah, just a minute. But if you want to Gumilang help you, you can to share to WhatsApp. We will to help you. Yes, I have my stuff. Ya. Beliau ini dibantu anaknya, jadi Pak Datuk, suaranya sudah jelas ke belum? Boleh cek, Pak Datuk Mansur, boleh cek sound. Sorry, wait a minute, inshallah. No problem. This first. Your screen do not yet move. Clear? Do not yet. If you want my staff help you, you can to share your PowerPoint to my WhatsApp or Gumilang WhatsApp. We will to help you to show screen. Is there your PowerPoint in your WhatsApp? You can to share me or Gumilang. We will to help you to share screen. Oh, sudah ada yang bantu dia itu anak. Take the short time, inshallah. Right. Islamic finance, Islamic cooperative, about Islamic cooperative in southern Thailand, as you know before, because Islamic cooperative is what the best the best choice for Muslim countries in Thailand. I have the factor influence for Muslim SMEs in the Islamic intention to use to do transaction with the cooperative. Not too much, not too much customers, not too much members to do Islamic. Because I think it's
reason for them to decide to Islamic cooperative in Southern Thailand. But the Islamic friends, we have a strength what the way be aware socially, because our is our mission, the main mission to make customers to high quality of life, to increase quality of life, make everyone happy, make members happy, make the employee happy, make their parents happy, the family happy. This is our responsibility. This is a mission of the Islamic cooperative in Thailand, in southern Thailand. We have not too much Islamic cooperative, but we have a quality to serve or to service our members, and the government also they accepts the say okay to Islamic cooperative. Islamic cooperative focus on creating quality to give them high education equally, the quality of education for the members, for the children to be a smart in the future, because the children of the Islamic cooperative, I mean children the children of the members to be a smart young members cooperative, young Islam member cooperative in the future. They should know and they should focus on, they should know about the eating from the riba is should be avoiding from. They should know, they should do learning from children, give them knowledge of riba, give them about riba, how riba, teach them everyone. Islamic cooperative have a curriculum of the Islamic and to use in the Islamic private school, secondary or primary and secondary school, inshallah, to teach them uh, uh, about the riba. This this is the that's why I say the Islamic cooperative is a trend in Thailand now. So many young members come to adopt Islamic cooperative because we are preparing for them about the application and online transform online transaction, for online the transaction. Now we preparing for the young members cooperative. That's why they increase of the number of the members of the young members, increasingly every year. Alhamdulillah. So this is the policy and practice of Islamic cooperative in Thailand. We have 7 types of cooperative in accordance with the cooperative legislation. Of types of cooperative is operates in accordance with Islamic discipline is under the supervision of the government. Islamic cooperative under supervision of the government. Alhamdulillah. Even we have no law for Islamic cooperative directly, but
we under control, under supervision, under audit of the uh, agriculture and audit for cooperative every year. Now, of the Islamic cooperative in Thailand, we have 54 locations across the country. From the north Chiang Mai province, we have Islamic cooperative, Muslim Islamic cooperative in Shenzhen of Chiang Mai. This is for the expand our mission to da'wah and to give the Muslim people uh, take them from the riba, take them from the riba uh, to Islamic cooperative, to Sharia compliant, to Islamic finance, take them from zulumat, minas zulumat ila nur, from minas zulumat, from the darkness, riba ila nur, the sunshine, the faith, inshallah. The total now asset 10 is more than that. It's 10,000 uh, plus million baht now, Islamic cooperative. Next, I want to show you financial data 2022 of this. I did focus for particular for Islamic cooperative in Satun province. It is for me in Satun province. We have members, 34,000 members, operating capital of 1.6 billion baht, and zakat up 2 million baht. Share capital 1.3 billion baht, amount to 2 billion baht. It's for Islamic cooperative Ibn Nuaf in Satun province only. But for other province, another cooperative, we have also the data about the cooperative. This is Ibn Nuaf cooperative. I would say welcome all of you here to visit our cooperative in Satun province. Inshallah, many time, anytime, in any year. I think we hope we can meet you here, inshallah, in the next time. This Satun province is small country. Cooperative is Satun province was at 1993 now, about 30 years, right? About 30 years. Start from the 212 people. 212 people start in 1993. First share capital amounting 200 plus 200,000 plus, but not too much from 1993. This now is our cooperative. This picture is our cooperative now, located in Chalung province, district Muang district, district not too far from junction of Satun, about 10 kilometers from our office to the junction of Satun, not too far. This is Satun, the Satun guide map of Satun. You can see here because I show you the picture of Satun. If someone interesting is about Satun, can come in here, inshallah. For next, this I want to check you about information about the cooperative, Islamic cooperative, because that's why the non-Muslim, the interesting to you Islamic cooperative, to you system,
because the also non-Muslim they fit of riba. They avoiding riba also. The non-Muslim. The business sustainable trend, business sustain. I I want to share with you sustain because Islamic cooperative in Thailand now start from 1993 or some organizations, some Islamic cooperative start from 1990 or 1990 until now. The success of Islamic cooperative are sustainable or not? Sustainable or not? Uh, when we back to see in 1993, when we started this, we have just only 200 members only. Until now, we have 300,000 plus our members. Inshallah, I think it's increasing our success. Just not too much success. We can inform others. We can share with the others about our organization, about our Islamic cooperative. Inshallah. So Islamic cooperative in Thailand, like I told you before, start in 1993, 2020. This Islamic cooperative in Thailand. And this is network. This network, start network. Nah, not Islamic cooperative, but network for Islamic cooperative in Thailand start in 2030. There are total for Islamic cooperative in Thailand. There are 500 plus committee around Thailand. There are 300,000 cooperative members plus 300,000 plus cooperative members with asset total almost 10,000 billion baht, 10,000 billion baht. Okay, the concept of Islamic cooperative is social economic. It's social economic, not pure economic. No, for the members, everything for the members. Profit annual meeting after annual meeting we give profit back to the members. It's everything for the members. This is concept of Islamic cooperative. Then what is the Islamic cooperative sustainability? The sustainability, or what is the trend for Islamic cooperative? Because we care for social sustainability, we care for social, we assistant for them, we join with them, we meeting with the social, with the community environment. We care for about environment. We care for more than sustainability, more than economic, to give them a trust, give them not it's more than economic. This we focus on more than economic business based on Sharia. This really based on Sharia. Before we going to do some products, before we going to do some product to extend to our members, we stick on the meeting about the business based on Sharia. Sharia say okay, we extend we inform, we send to our members. If Sharia say no, if Sharia say no, we stop. We stop to extend to product
to our members ได้ยินไหม ผมบอกได้เลย เรียนออกหมด อ๋อ Then this is the time that the business sector must take action in order to achieve the sustainable development goal. Islamic cooperative also, we focus on the sustainable. We focus on sustainable to give everything, to give our members a high quality of education, uh, 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 low poverty, give a high the of the members, inshallah. So sustainable development concept increase clarity of our environment. We don't give some loan for destroy environment. If the members come to apply for the product and the detail of this product, we can check, oh, this product is maybe destroy the environment to this problem. So the cooperative stop this product, stop the project from the members, and discussing about the environment, about the commodity use zone. This we care. We stick for the loan that destroy environment. So this agenda for 21st of Islamic Cooperative in Thailand. We care about the members. We care about environment. We care about social. Uh, we care about community. Okay. There is Next, 5 minutes more. I want to ask about two more points, inshallah. The Yeah. 6 major characteristics of Islamic cooperative in Thailand. 6 major characteristics we have, because everyone know the Islamic cooperative, we stop from everything that the prohibited by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islamic cooperative do not allow riba transaction in all situations. All situations we do not allow the members, the employers, the administrators, the manager, everyone, everywhere, all situation do not allow. So if the members, if the member like customers, they want to refinance from his transaction in conventional bank, but they want to move the riba to the Islamic finance. Okay, this cooperative can do it. The cooperative can buy some refinance from the conventional bank to the Islamic cooperative. This we have as the members from riba, avoid them from the riba, push them from the riba. Situation of the six characteristic of the Islamic cooperative is zakat, infaq, sadaqah, and wakaf perform. This is for our staff to do. Islamic cooperative like a tone in the country's economic and social development. Not conventional bank now. Islamic cooperative or Islamic finance, Islamic financial. In Thailand now we have Islamic cooperative, we have Islamic fund, we have Takafun, we have Rahnu as well. This is the tone in the country's economic and social development progress. Because the Islamic cooperative is enterprise business model.
one that include a social and economic role, and stable economic and social problem solving ability to increase member quality of life. This I repeat in this paragraph, because this intention or need uh, of Islamic cooperative to use or to help the members to increase the quality of life. The principle and method of cooperative members are also owner and customers. Simulates outly the Islamic cooperative is different from banks, conventional banks. Islamic cooperative, when you come to register your situation to check to apply for one product musyarakah or sharikah, you can be a member and also you can be a customer at the same time. You can be a customer. If you want to take loan from cooperative, you can do that. And also you are owner. At the same time, you have to be an owner of a cooperative. Same position. It's different from bank. Bank, you just be customer only. When you go and back, just finish. You are customer only. This is the for Islamic cooperative. And next, the financial position is a string more and return to the members' economic position. Islamic finance model is based on Sharia law, Islamic rule, and ethics. This is to say the concept of all type of transaction must not involve prohibition. The Islamic concept, Islamic Okay. we are a minority in Thailand. We just only have 8% population in Thailand. To our Muslim, our Sharia to the Muslim all over around Thailand, and even more not Muslim also and interesting come to use the Islamic finance in the Thailand now. Alhamdulillah. So then last the population in Buddhist in Thailand Buddhist 94, Islam 46, Christianity 7.7, 0.7, and others 0.1. This population in Thailand, we 4.6, more than that, maybe 6 or 7, maybe 6 or 7 until now, inshallah. So this is the characteristic or the strength of the Islamic cooperative in Thailand. Now we like whole, we like the base economics of the government of the countries, inshallah. So cooperative performance cooperative for service for Thailand for members have of deposits. We have the first is second serving share, what they are serving custodian deposits. And number 3, Mudarabah serving Joyce investment. And number 4, Hajj and Umrah serving. And number 5, Ar-Rahnu. Ar-Rahnu, this is five products of Islamic finance or Islamic cooperative in Thailand now. And maybe you can share with me, inshallah, after that. So social welfare, zakat, donation to the needy, and orphanage children. We have we have foundation for take care orphanage, the take care orphanage in Santun province.
So zakat from the zakat donation from the cooperative, from Islamic cooperative, every province, every provinces, we have same model, role model, uh, role model of the, if not role model, we have take care, we have give uh, for the foundation of children orphanage, and also another province same model. Number two, we providing assistance to victim floods, victim fire, victim every victim of flood and other various natural disaster. We give them directly very fast from cooperative to them, to, to victim. Number four, hospital welfare. We give them 200 baht per night, 200 baht per night, not more than and this is from Sujabeda. Okay, this is the last. Yeah. For them, our members, we try to explain to them about the profits. Profits is not number one to decide to succeed or not success in our cooperation in our cooperative. But we explain to them, and we uh, speak to them. The number one of success in cooperative method is welfare. Now, to give a welfare, to give the customer, to give the members, to give clean water, give everything, give then when they have some wedding, some event, wedding ceremony, some event, uh, tandoori, like this, we prepare for them everything. Okay. But I think that Alhamdulillah, until now, Islamic cooperative is a trend. So many people, so many generation, baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z. Most Yeah. of them interesting about the Islamic cooperative. Alhamdulillah. Okay, so I want to show you this Thank you. our Thank you. information on that. Thank you very much. Yeah, you are welcome. Kap, kum kap. Kapun kap, kapun kap. You can just stop screen first before we start this event. Stop screen. I think below your laptop, you can to look the stop screen. Halo. There is the sign in your. Ya, mungkin belum biasa gunakan ini. Jadi kita akan mendengarkan satu lagu dulu ya untuk refreshing. Ada Datuk Mansur Usman dan Pak Umar Hakim. Saya menggunakan bahasa Indonesia untuk presentasi, mohon izin. Ya, Datuk Mansur pasti paham. Muhammad Hakim dia tahu milih Thailand sedikit. Oke, good, very good, sangat jelas. Ya, baik. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan sebuah platform proses perizinan dan legalitas usaha, baik itu untuk koperasi dan UKM ya, unit usaha kecil menengah, itu dimudahkan dengan berbagai proses-proses perizinan. Salah satunya yang saat ini lagi ramai meskipun ditolak oleh beberapa bagian masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dalam rangka untuk membuat sebuah harmonisasi peraturan sehingga peraturan itu bisa saling mensupport jadi satu kebijakan yang mengakomodir berbagai kepentingan di situ. Salah satunya juga adalah menyentuh koperasi. Nah, tentunya koperasi Indonesia
ini luar biasa. Medio pada zaman Pak Harto lagi booming-boomingnya koperasi, dan tapi sejak Pak Harto selesai, Orde Baru, koperasi sudah mulai senyap. Tapi kita akan coba melihat fakta hari ini. Kalau lihat data pertumbuhan UMKM dari tahun 2015 sampai 2019, Kementerian Koperasi mencatat jumlah UMKM di Indonesia perkembangannya nggak terlalu signifikan, tetapi paling tidak ada pertumbuhan setiap tahun, ya, praktis sekitar hampir 65 juta. Data tahun 2019 ada sekitar 65.495.497 UMKM di Indonesia. Ini adalah potensi dari sekitar hampir 300 juta masyarakat kita. Meskipun demikian masih belum memenuhi syarat sebagai negara maju, minimal kan sekitar 3% dari jumlah penduduk. Nah, ini kita belum mencapai angka seperti itu. Kemudian jumlah UMKM tersebar di sepanjang Indonesia dari tahun 2020, catatan tahun 2022. Tentunya yang masih tertinggi saat ini dipegang oleh Jawa Barat, ya, dengan jumlah UMKM itu tercatat 1.494.723, dan yang terakhir tercatat Papua. Papua jumlahnya lebih kecil, sekitar 3.900. Ini adalah data jumlah UMKM di Indonesia. Persebarannya masih di sekitar Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Ya, selain memang Jawa termasuk di jumlah penduduk yang banyak, sekitar 25 juta, 26 juta, dan 24 juta, tentunya juga menggambarkan bahwa persebaran jumlah UMKM di Indonesia masih belum begitu baik. Tapi paling tidak ini peta, ya, peta jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan atau berbasis provinsi. Belum ada provinsi baru Pak Reza, ya, karena masih tahun 2022, provinsi baru belum ada datanya. Nah, kita masuk pada fase reformasi regulasi terkait dengan Omnibus Law, ya. Koperasi Indonesia diharapkan dengan kebijakan baru hingga tentunya ini menjadi sebuah upaya. Jadi jumlah dari 2022 juta anggota koperasi ini tentunya menyerap tenaga kerja sebanyak 600, ya. Berapa jumlahnya? 614.997 orang. Belum terlalu banyak yang diserap, tapi paling tidak ini menjadi sebuah modal kita. Nah, oleh karena itu pemerintah Pak Jokowi melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang bisa kita kenal dengan Omnibus Law. Maka pemerintah mengeluarkan PP juga, ya, terkait dengan kemudahan. Jadi spirit dari regulasi ini adalah memberikan peranata, memberikan infrastruktur yang lebih cepat, lebih simpel, sederhana, dan juga memudahkan UMKM untuk bisa bergerak lebih kreatif dan juga lebih menguntungkan, ya, dari sisi regulasinya. Kemudian apa manfaat dari Omnibus Law itu? Manfaatnya adalah tentunya juga memberikan sebuah, sebentar, bergeser. Ya, bergeser ininya, ada error sedikit. Ya, manfaat dari Omnibus Law itu pertama adalah menghilangkan tumpang tindih antara peraturan undang-undangan. Kita tahu bahwa undang-undang ini banyak sekali yang bersentuhan, tetapi tidak saling mensupport. Akhirnya dilahirkan regulasi ini, sehingga regulasinya bisa saling mensupport, ada harmonisasi di situ. Kemudian efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, terus menghilangkan ego sektoral, sehingga masing-masing instansi atau pemerintahan itu bisa sinergi. Ada 11 klaster kebijakan yang diuraikan atau dimudahkan dalam proses ini, yaitu pertama penyederhanaan perizinan. Ya, tentunya perizinan ini menjadi sebuah hal yang kalau disederhanakan bisa meminimalisir high cost. Ya, kemudian persyaratan investasi kan juga, kemudian pemberdayaan dan perlindungan UMKM, ada perlindungan di situ, kemudian berusaha, ya, dukungan riset dan inovasi, tentunya setiap hal harus ada riset dan inovasinya.
administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Nah, ini berapa strategi nasional perkembangan itu, yaitu bagaimana kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM. Sehingga dia tidak hanya go nasional, tapi juga bisa go internasional. Dan kita harapkan dalam diskusi pada hari ini Pak Datu dan Pak Umar, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi antara cooperation di ASEAN, antara kooperasi di ASEAN untuk bisa saling menjajakan hubungan bisnis di antara kita, sehingga bisa terjalin ya distribusi yang sangat baik. Kemudian lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, sama koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem. Area perubahan kebijakan tentunya diharapkan untuk melakukan tadi integrasi koperasi dan UMKM dalam global value chain. Kemudian ada scaling up koperasi dan UMKM. Kalau bahasa kita UMKM naik kelas, sehingga dia bisa tidak hanya bicara tingkat lokal, bisa bicara nasional, bisa bicara internasional, bahkan bisa menjadi ekspor. Kemudian melahirkan entrepreneur baru dan modernisasi koperasi. Seiring society 4.0 juga perlu ada pengembangan modernisasi koperasi melalui digitalisasi koperasi. Nah, ada beberapa secara perubahan kebijakan, pertama dalam aspek keanggotaan. Ya, bagaimana koperasi rapat anggotanya lebih diusahakannya, kemudian aspek pengurus koperasi, ya, bahwa pengurus memegang kuasa rapat anggota yang bertugas untuk mengurus dan mengelola usaha koperasi, dia harus visioner dan berjiwa entrepreneur. Kemudian pengawas juga diharapkan juga bisa memastikan pengurus atau koperasi berjalan sesuai on the track, prinsip-prinsip koperasi jadi. Kemudian aspek pengelolaan koperasi juga harus adaptif dan juga bermuara terhadap pelayanan, dan juga tentunya itu juga kepada kenyamanan konsumen. Apa saja perubahannya? Ya, penyediaan perizinan dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi pada hari ini adalah sekitar 700 pasal, dilakukan integrasi. Kemudian perizinan dasar ada izin lokasi 4 undang-undang, 51 pasal, kemudian izin lingkungan 2 undang-undang, 36 pasal, izin bangunan gedung 2 undang-undang, 48 pasal. Ini semua dilakukan proses tujuan pelindungan dan jaminan bagi pekerja, juga dilakukan upaya pelindungan, bagaimana UMP-nya diatur, pesangonnya, program jamin, rencana penggunaan tenaga kerja asing, karena ini juga salah satu yang memberikan motivasi terjadi gerakan atau terjadi pengembangan koperasi di Indonesia. Pengembangan bisnis halal, ya kita harus akui, kita harus respect sama Malaysia dan Thailand yang sudah leading dalam halal. Ya. Bagaimana bisnis halal di Malaysia dan Thailand jauh, kita saat ini sedang merintis, bahkan sedang punya target ya 100.000 atau 1 juta sertifikasi halal. Ini sedang dikejar oleh pemerintah. Tentunya ini PR kita bersama. Nah, kemudahan bagi UMKM itu tadi ada 9 kemudahan bagi UMKM. Pertama adalah izin tunggal bagi UMKM. Jadi sekarang tinggal pakai NIB saja melalui OSS. Jadi itu sudah mengakomodir perizinan. Kemudian juga kedua adalah pemerintah pusat dan daerah bisa memberi insentif dan kemudian bagi UMKM. Ada insentif. Kemudian pengolahan terpadu UMKM, ada sinergi pemerintah melalui tadi OSS. Kemudian kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal. Diberi beberapa waktu lalu ada insentif perpajakan bagi UMKM. Kemudian pemerintah prioritaskan penggunaan DAK bagi pengembangan UMK. Ada dana khusus yang di-drop ke daerah untuk mengembangkan UMK. Kemudian dan bantuan dan perlindungan hukum. Kemudian ketujuh, produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah. Jadi sekarang ada kebijakan minimal 40% untuk produk UMK. Sehingga produk-produk pengadaan di pemerintah itu diprioritaskan untuk kelas UMK. Kemudian ketujuh, ada kemitraan UMK dalam konteks ke-8 rest area ini milik pemerintah, milik swasta, dilakukan sinergitas atau pola kemitraan, sehingga produk-produk yang dihasilkan UMK bisa
disimpan atau dikerjasamakan di spot-spot yang ada di rest area dan berbagai tempat-tempat publik. Kemudian yang ke-9 adalah kemudahan untuk koperasi. Pembentukan koperasi primer minimal 9 orang. Kalau dulu koperasi kita syaratnya 20 sampai 40 orang, sekarang tinggal 9 orang saja. Jadi sudah bisa mendirikan koperasi. Kemudian untuk koperasi primer dan koperasi sekunder juga bisa tidak terlalu banyak, sudah 5 koperasi primer bisa berdiri. Nah, saya kira itu hal-hal yang menjadi kebijakan pengembangan KUKM di Indonesia. Tentunya ini menjadi sebuah angin segar, sebuah hal yang kita sambut positif bagaimana pemerintah bisa lebih mengembangkan lagi. Hanya memang ada ambiguitas terjadi di tataran koperasi, kader-kader koperasi di tingkat pelajar atau tingkat mahasiswa saat ini sedang redup, ya. Ini PR bagi kita semua di insan koperasi, bagaimana membangkitkan lagi gerakan koperasi yang berbasis kampus, berbasis pelajar, berbasis siswa, sehingga bisa menghasilkan kader-kader koperasi ke depan. Saya kira demikian, Pak Teguh, atas apa yang bisa kami sampaikan, arah kebijakan pengembangan koperasi KUKM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Rishud. Oke, kita terus kepada Datuk Mansur bin Usman. Datuk Mansur, boleh say hello dengan Muhammad Hakim juga pakai bahasa Malay karena dia paham Malay Thai. Silakan Datuk. Suaranya silakan, sudah jelas, sangat bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan pagi ini. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Saya Mansur di Aceh dan telah merantau ke Malaysia lebih kurang 38 tahun. Wow. Jadi warga perantau. Jadi kalau ada yang silap, yang kurang, perlu teguran ataupun masih perlu banyak bimbingan kepada saya supaya saya lebih PD lagi, percaya diri ke depan untuk duduk sebagai warga perantau dan juga sebagai pengusaha UUKM di Malaysia ataupun IKS di Malaysia. Penghormatan saya pertama sekali kepada Pak Prof. Dr. Syahrul Ridha, sebagaimana telah beberapa kali saya diberi fasilitas untuk dapat Zoom meeting dengan beliau. Dan alhamdulillah juga penghormatan saya kepada Pak Omar Hakim daripada Satun Thailand. Terima kasih. Apa yang saya dengar saat ini, pedagang-pedagang Aceh daripada Kuala Langsa dan juga daripada Tanjung Balai banyak melabur di Santun Thailand untuk buat produk maknanya produk pertanian daripada Aceh yang dibawa ke Santun Thailand. Terakhir daripada Santun Thailand masuk ke Kuala Perlis, sehinggalah masuknya ke tanah besar di Semenanjung Malaysia. Dan juga kepada Pak Dedi Kusuma, mungkin barangkali pertama kali Pak Dedi Kusna, minta maaf, Kusna Utama ya. Ini orang Aceh atau orang Jakarta? Pak, orang Buton tapi tinggal Jakarta, orang besar Jakarta. Oh, orang Buton ya. Baik, terima kasih. Dan juga tadi ada Pak Bu Salimi Nurajijah dan Vina Mutiara, satu lagi ELC Gumilang. Barangkali tak nampak wajah di sini, namun ini merupakan tim Zoom meeting pada hari ini. Apa yang saya nak jelaskan pada kesempatan yang ada, saya sangat tertarik dengan dua presentasi tadi. Yang pertama sekali daripada Pak Omar Hakim daripada Thailand dan yang keduanya daripada Bapak Dedi Kusna. Karena di Malaysia sendiri pun kita melihat hari ini Suruhanjaya Koperasi Malaysia
pada tahun 2018 telah diresmikan ketika itu masa pemerintahan Tun Dr. Mahathir, ulang tahun yang ke-100 tahun Koperasi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi bersamaan setahun selepas itu kami diajukan oleh pihak Tun Daim Zainuddin, orang Merbuk Kedah, dan dipanggil saya bertemu beliau di pejabat beliau yang bahwasanya dengan keberadaan kedai-kedai Aceh yang ada di seluruh Malaysia perlu sekali untuk dapat menerima barang-barang IKS ataupun barang-barang UUKM yang dikeluarkan oleh Bumi Putra. Karena jauh-jauh sebelumnya kebanyakan produk IKS ini kurang diterima di pasaraya seumpama dengan Giant, Tesco yang besar-besar. Karena mungkin barangkali kualiti produk IKS belum tahap yang dapat diterima oleh pasaraya-pasaraya besar, sehingga peralihan produk IKS ini masuk kepada kedai-kedai Aceh yang ada di seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah kami telah pun mendapat bimbingan sepenuhnya oleh pihak SKM di Malaysia di pusat, karena pihak masyarakat Aceh yang ada di perantauan khususnya di Malaysia ini telah pun kita gerakkan, yaitu sebuah koperasi massa Kuala Lumpur Berhad. Dan koperasi massa juga ditubuhkan pada tahun 2019, awal tahun 2019. Dalam masa pandemik yang kami alami sekian tahun, sehingga terbentuklah usaha-usaha koperasi yang kami jalankan. Yang pertama sekali kurang pengalaman, dan yang kedua kurang modal. Karena kalau kita nak libatkan kedai-kedai Aceh dengan koperasi, pada pandangan pengusaha-pengusaha Aceh yang ada di sini, dia menuntut daripada kami satu keperluan yang ada hubungan dengan pihak pemerintah, yaitu memohon kepada kerajaan untuk mendapat memfasilitasi tenaga kerja yang dapat disalurkan kepada kedai usaha Aceh yang ada di Kuala Lumpur. Ternyata pada tahun tersebut pihak koperasi telah pun mengantar surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri, yang namun oleh beberapa faktor yang kami dapati, sehingga permohonan kami belum layak lagi diterima oleh pihak KDN untuk memberi fasilitas seramai 2.000 orang. Yang namun sekejap Bayan, ada meeting, Zoom meeting Bayan. Pak Salah, sekejap ada Zoom meeting saya. Dan juga usaha yang ada di Indonesia maupun yang ada di Thailand. Karena baru-baru ini apa yang saya dapat tahu, pihak PJ Wali Kota Langsa telah menggerakkan jalur laut Kuala Langsa ke Perak, yaitu ke Bagan Datuk ataupun ke Lumut. Barang-barang itu yang didatangkan kebanyakan adalah hasil pertanian yang ada di Aceh, seumpama kelapa, ubi, kentang yang berbagai. Dan alhamdulillah ke depan pihak PJ Wali Kota juga telah memberi suntikan penidana kepada pengusaha yang telah ditunjuk, bukan kepada koperasi kami, malah kepercayaan oleh Pak PJ Wali Kota, Pak Syed, nama saya sudah terlupa tapi mungkin barangkali sebentar lagi teringat, dengan modal, suntikan modal
yang agak lumayan. Dia mengharapkan produk-produk yang ada di Aceh, khususnya hasil pertanian, dapat dibawa ke Port Klang ataupun ke Satun Thailand. Dan inilah satu langkah yang sangat proaktif pada pandangan saya, karena selama ini kalau ada pun produk-produk tersebut datangnya daripada Tanjung Balai ke Port Klang, bukanlah pedagang-pedagang Aceh yang membuat barang-barang tersebut, melainkan adalah pengusaha non-Muslim. Yang namun pihak pemerintah Aceh sangat mengharapkan biarlah ada pengusaha-pengusaha Aceh yang tampil ke depan, yang juga bakal dibantu oleh pengusaha-pengusaha Aceh yang ada di Malaysia, yang insya Allah barang tersebut bisa masuk kepada pasar yang lebih besar dan juga kepada kedai-kedai Aceh yang ada di merata tempat di Malaysia. Ini sebagai mukadimah dan apa yang ke depan kita boleh usaha sama yang boleh kita tingkatkan. Saya pikir kita harus duduk bertatap muka dan saling sharing. Karena walaupun peringkat awal melalui Zoom, yang namun secara lahiriah kena silaturahim supaya benda ini dapat diwujudkan. Dan insya-Allah kalau mungkin sama ada awal bulan depan atau pertengahan, sebagaimana yang Pak Prof beritahu tadi, pihak kami tidak ada masalah untuk menerima tetamu yang kami hormati. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Datuk Mansur atas paparan yang sangat clear. Sekarang kita nak pergi kepada question answer. Ini pertanyaan Datuk pun sudah ada masuk di email saya. Hello, Ustaz, Mr. Muhammad Omar Hakim, are you ready to, boleh dengar nak baca pertanyaan dari email for you and for Mr. Dedi juga dan Datuk Mansur. Mr. Omar Hakim, are you ready to I will to Yes. read question. Dengar. Okay. Benar ya. Boleh you punya kamera boleh open macam mana, sebab nanti Datuk Mansur boleh bertanya juga kepada Muhammad Omar Hakim, karena ramai Acenis berdagang di Satun ya. Di Satun ni kampungnya asisten Profesor Lang Putih kan. Tukri. Sama kampung. Sama dengan Rustam Fansu daripada sama provinsi. Yeah, okay. This is the question for you from Yani. Very interesting sharing about Ibnu Auf cooperative by Mr. Muhammad Hakim. I know too about koperasi in certain Thai, but the name is Ibnu Affan. Yes. Is Ibnu Affan Cooperative Brotherhood of Ibnu Auf? How collaboration between Islamic cooperation in certain Thai? And this is the first question for from Yani, and the second from Yuli. If cooperation from Indonesia will to collaborations with your cooperative, what you propose to create collaboration? Is there specific product interesting from certain Thai to Jakarta market? This is the second question. And then I will read the question to Mr. Dedi. Dedi, ini pertanyaan untuk you. Masih boleh dengar atau sudah on the way? Karena tadi dia nak naik kereta. Kalau Dedi boleh dengar, saya bacakan dulu supaya nanti semua boleh dibaca. Kalau Dedinya lagi melaju di kendaraan, saya baca kemudian. Ada. Oke, Ded, ini pertanyaan. Dulu kami kagum dari Aini ya. Dulu kami kagum dengan koperasi unit desa atau KUD di Indonesia. Begitu banyaknya dan mampu mandiri secara produksi pertaniannya. Bagaimana keadaan kini?
apalagi sudah ada Menteri Desa. Apakah ada kemajuan yang lebih dari yang dulu? Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2 dari IPA. Semasa paman saya kuliah dulu di University Brawijaya, saya melihat koperasi mahasiswa sangat maju. Juga di Gajah Mada dan di Bandung di Unpad. Bagaimanakah kini keadaan koperasi kampus itu? Apakah lebih maju lagi dari dahulu? Nah, itu pertanyaan dari IPA ya. Kemudian untuk Datuk Mansur dari ITA, saya sering mendengar dari orang Malaysia bahwa pedagang Aceh dapat bersaing dengan pedagang etnik Tionghoa atau Cina. Bagaimana pola bisnis pedagang Aceh di Malaysia? Adakah juga mereka memanfaatkan koperasi? Nah, itu pertanyaan 1. Kemudian yang kedua, dari Shani, banyak pengusaha UMKM di Indonesia yang berhasrat bekerjasama dengan peniaga di Malaysia. Apa sebenarnya produk yang bisa diperdagangkan secara bersama? Karena berhubung kedua negara sepertinya banyak mirip produk-produknya. Itu pertanyaan yang kedua. Oke, Mr. Muhammad Hakim, you can to answer 2 questions for you. Yes. Yeah, in 5 minutes, I think. Okay. Sorry. Like last minute, I took long time. Sorry. So just Okay. 2-3 minutes, inshallah. 5 minutes. The first question is Koperasi Ibnu Affan dan Koperasi Ibnu Auf. Koperasi Ibnu Affan jadi abang lah, dia oldest. Dia oldest. Dia 33 tahun. So Ibnu Auf 30 tahun. Koperasi Affan in Patani Province and Koperasi Ibnu Auf in Satun Province is different. Not include different. But we is the member of Islamic Cooperative Network in Thailand. We work together. We work together with the Islamic finance field in the southern Thailand, in the seluruh Thailand. But not same. But the system same. System Islamic finance same. So products, financial products same. Like Mudarabah, Murabaha, Musyarakah is same. The same products. But teamwork not different. Teamwork is separate. Different. Yes. Yeah. So the second, yes. Second question with the collaboration, the be together, working together with Indonesia, but now not too much, not yet. But I think we would set up one organization like the Islamic Cooperative Conference. IIC, Islamic ICC, Islamic Cooperative Conference, inshallah, in the future. We are in ASEAN, maybe in Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Philippines. We can set up an organization. We are talking a conference about Islamic finance in ASEAN, inshallah. But now, with Indonesia, not too much. But Malaysia is more than Indonesia. That we are collaboration with together with us, with Malaysia in the field of Islamic cooperative or Islamic finance. But inshallah, we're waiting for Indonesia. We are waiting for Indonesian brothers cooperatives come to visit us in Satun or in Thailand, inshallah. InsyaAllah. Before it, Datuk Mansur cakap sudah beberapa ramai peniaga Aceh Malaysia pergi ke Satun. Apakah pernah jumpa ke? Itu boleh cakap pakai Malay Thai sikit lah, biar Mansur boleh dengar you cakap sikit. Siapa you cakap? faham? Ini tanya boleh. Datuk Mansur boleh tanya dulu pada dia tadi yang
Anda mau Ah. tahu apa itu? Oke. Dato' sekarang di mana? Apa yang apa yang saya dimaklumi oleh pengusaha-pengusaha Aceh yang didatangkan daripada Tanjung Balai, mereka mengantar barang-barang pertanian Aceh ke Satun. Ya, Saya tanya macam mana interaction ke Satun, karena Satun tu berhampiran dengan Kuala Perlis, betul? betul, betul. Satun dengan Kuala Perlis itu tak berapa jauh. Jadi mereka lebih memudahkan barang tu diturunkan di Satun, selepas tu barang untuk untuk dibawa balik ke Indonesia telah dikumpul di Satun, Thailand. Jadi barang sama ada daripada barang Malaysia dibawa ke Satun, semua barang untuk dibawa ke Indonesia diambil di Satun. Jadi satu tempat. Orang Aceh bawa dagang pada Tanjung Balai ke Satun, turun di Satun barang tu, lepas tu barang tu masuk ke Malaysia, barang Thailand bersamaan dengan barang Malaysia diambil di Satun untuk bawa ke Indonesia. Macam ni, ini macamnya perkaranya panjang cerita. Kita akan jumpa saja di Kuala Lumpur tanggal 25 September. Ya. Kita Ya, jumpa boleh. dengan Mr. Muhammad Hakim. Kita jumpa dengan Dedi, dengan saya berempat dan tambah lagi kawan lain. 25 September nanti. Kapan dia jawab ni panjang ceritanya. Betul. Tapi isunya sudah disampaikan. Jadi boleh. Yang keduanya Pak Prof, alhamdulillah baru-baru ini pihak IBF Aceh, Aceh Business Forum yang dipimpin oleh Pak Ismail Rashid bersama rombongan delegasi yang ada di Aceh bersama dengan yang ada di Jakarta telah datang ke Malaysia, telah ketemu dengan pihak koperasi kami dan telah diarahkan untuk membuat ABF perwakilan Malaysia, karena yang sudah ada sekarang di Aceh, di Jakarta, di Australia, di Singapura dengan di Dubai. Jadi dia minta perwakilan ABF harus diwujudkan di Malaysia untuk dapat memperbesarkan lagi Aceh Business Forum. Itu yang tengah dicadangkan, dan kami juga di sini siap jadi penasehat biar penak dan sehat. Insya Allah. Kami perlu tunjuk ajar Prof dan bersama teman-teman yang lain supaya usaha sama ini dapat kita gerakkan bersama atas tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa yang ada di perantauan. Jadi Aceh Business Forum itu bukan hanya sekedar di Aceh ataupun di Jakarta, juga kalau boleh harus mendunia begitu, insya Allah. Insya Allah. Baik. Nanti sebelum dia dijawab sekejap, jadi Tuan Muhammad Hakim, nanti kita berbincang fizikal ya dekat Kuala Lumpur. I will to invite you come there dengan Datuk Mansur. Nanti saya bagi nombor bimbit dia kepada you selepas event ini supaya boleh cakap by phone, right? Okay. Sekarang kita. You give me number, Datuk Mansur. Also. Yes. Nanti after that, insyaAllah. Okay. Jadi boleh jawab dua pertanyaan tadi Kak Ude dengan Koperasi Mahasiswa dari Aini dan IPA. Ya, dari Bu Aini atau Mbak Aini ya tentang KUD. Ya, ini memang jadi keprihatinan kita bersama. KUD yang begitu cemerlang di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, sekarang peranan mulai redup. Peran KUD sudah termarginalkan, apalagi lahir dengan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Ini akhirnya yang tadi dipertanyakan Kemendes ya, dengan lahirnya Kementerian Desa mengakibatkan terjadi disharmoni sepertinya antara persaingan antar. Sebenarnya sih bagus ya persaingan terjadi antara BUMDes dan KUD. Nah disinilah sebenarnya kemandirian koperasi itu Pak Reza, bahwa kita selalu mengandalkan fasilitas negara sehingga tidak terpacu jiwa kompetisi. Yang terjadi adalah KUD-nya meredup, tidak bisa bersaing, dan pelan-pelan akhirnya, apalagi sekarang masuknya kapitalisasi ya, kapitalisasi ekonomi kolaborasi yang masuk ke desa, karena
dia masuk ke desa dengan labeling BUMDes, sehingga 8 tahun akhirnya kapitalisasi merasuk sampai ke desa-desa. Ini yang harus hati-hati memang ketika ekonomi kita yang berbasis koperasi kemudian nanti akan berhadapan dengan kalau tidak siap akan kalah nanti bersaing dengan kapitalisasi kolaborasi. Terus yang kedua terkait dengan koperasi mahasiswa. Nah ini yang juga jadi keprihatinan kita bersama. Kami di Dekopin itu benar-benar berpikir sangat keras bagaimana meningkatkan animo lagi generasi muda untuk tertarik koperasi. Ada dua hal kami catat Pak penanya. Kenapa koperasi mahasiswa saat ini berkurang perannya, bahkan tidak banyak lagi ya. Dulu saya betul Brawijaya bahkan bisa mempunyai apartemen ya, asrama di waktu itu karena koperasi. Waktu itu ketika Pak Bustanil yang mensupport melalui HISP dan seterusnya gitu. Hari ini redup. Pertama adalah karena generasi muda itu sudah tidak tertarik dengan koperasi. Ini jadi PR. Ini jadi PR. Koperasi kesannya tidak milenial, tidak adaptif. Nah ini PR bagi kita bersama. Justru kita harus merubah performansi dari koperasi. Yang kedua adalah persaingan di internal, persaingan di universitas antara koperasi karyawan, koperasi-koperasi yang ada di sekitar kampus sehingga memarginalkan peran koperasi mahasiswa. Oleh karena itu kita usulkan, dan ini sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, yaitu lainnya koperasi universitas. Koperasi yang mengakomodir elemen-elemen dalam sebuah koperasi, yaitu tergabung di situ ada sivitas, ada dosen, ada mahasiswa, dan ada juga karyawan, sehingga identitas. Atau tawaran baru ada koperasi multi pihak. Yang tentunya ini juga perlu diskusi karena multi pihak ini terkait dengan jenis koperasinya. Ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan sebagainya. Jadi ini PR kita bersama memang lagi dibangkitkan kembali animo masyarakat terutama generasi muda milenial untuk cinta koperasi dan mau menjadikan koperasi sebagai pilihan utama badan usaha mereka untuk berkarir. Saya kira begitu Pak jawaban. Right. Thank you. Very good answer. Datuk Mansur, itu tadi dia tanya macam mana itu peniaga Aceh boleh bersaing dengan peniaga lain. Silakan. Sebenarnya kalau kita melihat pada hari ini kewalahan yang kami dapati oleh pihak pedagang-pedagang Aceh dengan hadirnya banyak kedai yang seumpama Speedmart yang hari ini hampir mencecah 5,000 outlet seluruh Malaysia dan juga Kikimat. Karena mereka yang pertama sekali mungkin kolaborasi dia ataupun koperasi dia tu di luar batas dana kita yang kita nggak paham karena punya suntikan yang besar, sehingga dia dapat setiap daerah mereka buat outlet per hari, satu hari satu. Jadi hari ini sudah mencecah hampir 5,000 outlet Speedmart. Apa yang mereka buat? Yang pertama sekali menjadi pesaing kepada kedai-kedai Aceh yang ada pada hari ini. Pada dulunya sebelum mereka berada dalam pasaran ataupun outlet-outlet mereka belum digerakkan. Ketika itu memang kedai Aceh saya pikir tu kedai yang paling sinonim oleh masyarakat setempat. Oleh disebabkan layanan servis daripada kedai-kedai Aceh seumpama barang basah, sayur, ikan. Kalau barang-barang kering mungkin pada customer yang ada di sini kan mereka bisa berbelanja ujung minggu, contohnya di Tesco, di hypermarket. Apa yang kondisi semasa pandemik yang berlaku, kebanyakan hypermarket juga seumpama Giant ataupun Tesco telah pun berpindah tempat. Maksudnya telah mereka tarik diri dan usaha mereka diperkecilkan. Hari ini Giant sendiri pun telah membuka outlet-outlet kecil yang sama besarnya dengan outlet-outlet kedai Aceh. Jadi karena sistem mereka yang telah sistematik, dia punya hypermarket, tempat pack barang, frozen segala macam. Terakhir barang yang ada dalam hypermarket dia telah
dibawa keluar ke pasar-pasar mini yang sebelahnya adalah kedai-kedai Aceh. Jadi di situ menjadi tantangan kepada kedai-kedai Aceh hari ini. Yang pertama dari sudut harga, karena mereka volume yang besar, mereka pak yang besar sehingga mereka dapat menjual murah, dan mereka tak perlu staff yang banyak untuk satu outlet. Karena apa yang saya tinjau ke lapangan, outlet Giant kecil hari ini diperlukan cuma 2 tenaga kerja. Yang satu di cashier, satu lagi apabila barang masuk untuk menyusun. Sementara kedai Aceh diperlukan tenaga kerja untuk satu unit kedai itu paling kurang 5. Cashier 1 orang, mengendalikan barang basah dengan sayur dengan ikan, karena servis dia. Kalau istilah di Malaysia, orang yang nak berbelanja ikan, mereka diminta ikan itu akan disiang, dipotong secara rapi, baru diserahkan kepada customer itu akan berbelanja, akan bayar di cashier. Jadi kondisi yang macam ini memang agak ribet kepada kedai-kedai Aceh untuk memperkurangkan tenaga kerja, karena kita nggak mungkin barang-barang frozen yang ada di kedai Aceh, karena kedai Aceh terkenal dengan barang basah, barang segar, pasar segar. Jadi beda dengan contoh yang Giant tadi, mereka semua frozen, sama ada sayur ataupun ikan segala macam itu memang frozen, karena ada ini beda market yang datang kepada kedai Aceh dengan yang masuk kepada kedai-kedai yang telah ada Giant mini tadi. Jadi apapun tantangan satu lagi, seumpama yang 99, jadi barang kering juga dengan makanan sembako, istilah susu kanak-kanak, pampers kanak-kanak, itu yang menjadi tren yang paling diminati oleh customer. Jadi untuk kedai-kedai Aceh sudah tak mampu lagi menampung kos yang besar, karena kita mungkin untuk supplier boleh mengantar barang per bulan 50.000, hari ini kita tak mampu lagi. Jadi kita kedai-kedai Aceh ini lebih mengharapkan kepada barang basah. Nah, jadi disinilah menjadi tantangan kepada pengusaha-pengusaha. Saya tengok selepas pandemik ini sangat cabaran yang sangat berat lah kepada kedai Aceh untuk bangkit. Cuma di sini kita bisa bilang lah, karena kedai Aceh dibantu oleh mereka ada jual barang-barang rokok yang seumpama yang illegal, sehingga dapat membantu untuk kos sara hidup mereka, untuk bayar sewa dan bayar tenaga kerja. Yang namun hakikat hari ini memang telah bersaing sengit lah, ataupun tantangan yang sangat hebat. Saya khawatir apabila kedai-kedai Aceh masih bertahan dengan situasi yang seumpama dengan ini, karena situasi di Malaysia ni, toko yang kita sewa per 2 tahun plus 2 tahun. Jadi tuan punya kedai itu setiap habis 2 tahun dia akan up kepada 15%. Jadi kalau 5.000 menjadi hampir 6.000. Jadi selepas 2 tahun lagi naik lagi. Jadi apa yang jadi hambatan kepada kedai Aceh, di mana target kedai-kedai Aceh yang saat ini menjadi daya tarikan, habis tahun yang keempat mereka akan dinaikkan sewa kedai itu sampai 100%. Karena apa? Target yang 99 tadi Speedmart telah booking kepada owner tersebut, kalau habis kontrak kedai Aceh dia akan beralih tangan kepada 99. Ini yang kita khawatirkan, sangat mencabar pada saat ini. Begitu Pak Prof. Ya, jadi bukan sebuah hal yang mudah juga sebenarnya dengan terjadinya efisiensi ya dari kedai besar kepada model mini mart. Jadi sebuah cabaran yang memerlukan strategik. Okay, before we closing this event, there is the closing remark from every speaker. Encik Muhammad Hakim, boleh what you want to talk for the closing remark, please. Boleh cakap bahasa Malay pun boleh, Malay Thai. Please. Unmute first. Belum dengar lagi, masih mute. Unmute dulu. No. Your sound do not available to. Mute. Unmute. Kang Indah bisa dibantu tak? Ya, okay.
Okay, Please. 2 minutes before we closing, inshallah, we would like to Coba closing guna Malay Thai sikit-sikit. before we closing. No, you can do closing with Malay Thai. Sikit-sikit lah, cakap. Majelis tutup. Masih tutup. Let's tutup piti. Inshallah, we be closing with baca doa sikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you again. I have shared Datuk Mansur WhatsApp to you. Thank you. Ya, We can meet sudah inshallah. ready, We sudah ready. Salah in Kuala Lumpur. Datuk Mansur Ya. inshallah. Insyaallah. Boleh, boleh. 25 August 25 August. Ya. No, Next 35 month, ya, September, not August. September, Oh, next September, month. Next month. Next Kita month. jumpa. Because I Jadi, am ya, silakan. Apa namanya, Tuan Muhammad Hakim, if you want to join me in Bangkok, 29 to September in Sri Nakarin Wirat University, and then Crete University with Prof. Jaran in Bangkok. If you want to, we will do communication more. Apa nama Pak Datuk? Ya, di Sultan kan ganja sudah dihalalkan. Dihalalkan ya. Bisa buat produk sana, tapi orang Muslim Sultan tak suka itu dihalalkan di sana. Dia udah pening kepalanya. Jadi kita cakapkan pula. Jadi nanti perkara isu ini kita barangkali ganja Aceh yang kualitasnya nomor 1 untuk dibawa dagang ke Thailand juga bisa. Nanti kan barang-barang Thailand bisa masuk ke Aceh gitu. Jadi produk Aceh itu kan lebih sebelum utuh. sampai sana sudah ditangkap dulu di Perlis. Boleh masuk di Kuala Perlis insya-Allah. Di apa nih? Tamelang. Ya, Tamelang. Betul. Okey, Jadi Aceh ke Tamelang tak jauh sangat. Ya, betul insyaallah. Jadi nak closing dulu sebelum Datuk Mansur yang terakhir. Silakan, Dek. Oke. Terima kasih, Pak. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, insyaallah itu akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM, ya. Sehingga kita berharap UMKM yang bisa memberikan kontribusi penerimaan negara, termasuk juga bisa menyelamatkan ekonomi bangsa pada saat krisis moneter kemarin tahun 98, akan juga memberikan kebangkitan bagi ekonomi UMKM. Kita betul-betul mengharapkan ini menjadi sebuah modal awal sehingga Koperasi Jaya, UMKM Jaya, dan kita berharap juga terjadi kolaborasi 3 negara, Malaysia, Thailand. Bagaimana kita bangun koneksitas kolaborasi, insya Allah September nanti kita bisa melakukan matching bisnis ya, Pak Reza dan narasumber, Pak Dato dan Pak Mat, sehingga kita bisa sinergi. Saya kira UKM menjadi sokong guru ekonomi sangat layak untuk diperjuangkan dan diberikan perhatian lebih besar oleh pemerintah. Sekaligus juga kita berupaya berikhtiar untuk menciptakan generasi-generasi baru yang konsen terhadap koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Datuk Mansur, silakan closing yang terakhir. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada kesempatan yang ada, dan saya juga sangat-sangat terima kasih kepada guru besar saya lah, Pak Prof. Sebagaimana telah banyak upaya diri saya ini dibawa ke mancanegara, daripada yang nggak dikenal menjadi dikenal, dan juga sebenarnya kita di perantauan ini saling menyatu antara berbagai suku bangsa di sini, bukan hanya sesama Indonesia, juga dengan bangsa-bangsa seumpama bangsa istilahnya
hidup dalam bisnis. Karena di Hmm. sini banyak Cina, banyak India,